D'accord. Alors, je voudrais ce soir faire une séance en trois parties. Ce soir, on va faire une séance en tres partes. D'abord, une introduction Va, parlée. va a haber una introducción Parlée. que je vais parler, je vais decir. Et puis ensuite, de démonstration. Después, una parte de demostración, Surtout avec des masques déjà. sobre todo con máscaras. Et puis après, on fait une petite pause. Después vamos a hacer una pequeña pausa. Une petite pause. Et on pourra, pour ceux qui sont intéressés, Para ellos, avoir des questions et des réponses si vous voulez. vamos a poder hacer un pequeño rato de preguntas y respuestas. Par rapport à ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Alors, est-ce que ça marche le micro? Non. Alors, micro. Ça va? No, ahora sí. Está bien. Alors, d'abord, quand on parle de mime, Cuando hablamos de mimo, je suis troublé. no me siento bien, Parce que c'est un mot tellement ambigu porque es una palabra muy ambigua et ça recouvre beaucoup de choses. y recubre muchas cosas. Et des fois, j'ai l'impression Y a veces yo tengo la impresión qu'en disant ce mot, que cuando digo esa palabra, chacun parle de quelque chose de différent. cada uno habla de algo diferente. Alors, le mime, El mimo, bon, comme tout le monde le sait, como, le festival como todo el mundo lo sabe, a pris une grande importance, ha tomado una gran importancia a évolué au cours de y ha l'histoire moderne. evolucionado a través de la historia moderna. Évidemment, je ne peux parler que de ce que je Evidentemente yo no puedo hablar que del mimo que yo conozco, peux dire en France, es decir, en Francia y en Europa. je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Yo no conozco realmente lo que se pasa en América Latina. En tout cas, En todo caso, dans les années 70, en los años 70, il a explosé ses formes. él mismo ha explotado su forma. Et il a vraiment il y a une déflagration des formes. Hay montones de formas que han aparecido Et il s'est mis à faire des voies extrêmement différentes. y comenzó a encontrar caminos completamente diferentes. Et rejoignant là une idée qui m'est chère, Y en este caso vamos a encontrarnos con una idea que yo quiero mucho, c'est que le mime a deux grandes voies es decir, el mimo tiene dos grandes caminos où il peut évoluer. donde puede evolucionar, Soit le théâtre, sea el teatro, soit la danse. sea en la danza. Alors il y a des moments Hay en algunos momentos où le mime s'isole, donde el mimo se queda solo, se encierra, comme il l'a fait, como ya lo ha hecho, et maintenant l'évolution est faite quand même, pero ahora la evolución ya se hizo et se sclérose y se seca dans un virtuosisme en una virtuosidad, et dans des gestes typiques, con gestos típicos, et il meurt sur place. y en ese caso muere en su lugar. Ou alors il est tenu par un grand virtuose O en algunos casos es un gran virtuoso qui va faire mieux que tout le monde. que va a ser mejor que todos. Ça toujours, le grand virtuose Es decir, siempre hubo grandes sera virtuosos toujours présent y siempre estarán presentes dans des époques différentes. en todas las épocas. Alors si on se rappelle un petit peu Si uno se puede acordar un poco du mime et de son histoire del mimo y de su historia, dans l'Antiquité, par por exemple, ejemplo en la antigüedad, il faut bien se souvenir hay que acordarse bien que les mimes romains, que el mimo romano qui venaient après la tragédie pour la parodier, venía después de la tragedia para hacer la parodia de la tragedia tout seul, il faisait tout, y solo hacía todo, tous les todo, rôles. todos los personajes. Et les gens étaient tellement intéressés, Y la gente estaba tan interesada, beaucoup plus que la tragédie, mucho más que cuando veían la tragedia. que le mime fleurit, enfin, va fleurir. Y en ese momento fue cuando el mimo tiene más Mais importancia. la tragédie, elle est en décadence. Y la tragedia entró en la decadencia. Alors on arrive à ce moment-là, c'est que le mime En ese momento, el mimo que estaba solo apparaît
apparaît dans les moments de décadence aparece en los momentos de decadencia ou de renouvellement, o cuando todo hay una nueva cosa que viene. côté ambigu. Ese es el côté ambiguo. C'est-à-dire que Es c'est la decir, fin el d'une mimo période es el final de un periodo et le commencement d'une autre. y el empezar otro. C'est-à-dire que la fin et le début Es decir, que el final confondent. y el principio se mezclan. Et c'est l'époque d'aujourd'hui. Y eso es la época de ahora. N'oubliez pas que les No olviden. mimes romains parodiaient, No se olviden que el mimo romano hacía la parodia, mais c'était pas un mime silencieux pero que no era un mimo on peut silencioso, l'entendre aujourd'hui. como uno o lo oye ahora. Ils essayaient de mimer les discours de Cicéron. Ellos trataban de mimar los discursos de Cicerón, C'est-à-dire qu'ils essayaient par des gestes de remplacer la parole. trataban con los gestos de reemplazar la palabra. Alors, ça s'appelle... Alors là, je fais une différence entre le mime et la pantomime. Es decir, hay que hacer en este caso una diferencia entre el mimo y la pantomima. La pantomime La engage pantomima des gestes remplaçant la parole. tiene gestos que reemplazan la palabra. Le mime El n'a mimo pas besoin de parole. no tiene necesidad de palabra. Il voyage Él dans un viaja domaine en un dominio où la parole n'est pas encore Mm. possible. en el cual la palabra no es posible. Donc il est dans le silence profond. Es decir, está en el silencio profundo. C'est là qu'il a un de renouveau du théâtre. Es ahí que tiene un factor que es nuevo para el teatro. Parce que sous la parole, qu'est-ce qui existe? Porque bajo la palabra, ¿qué es lo que existe? Un immense silence. Un enorme silencio. Mais si la parole naît du silence, Pero si la palabra nace del silencio, elle a une force. tiene una fuerza. Mais ce n'est pas un discours. Y no es un discurso. Alors, je fais une différence aussi entre la parole et le discours. Es decir, hay que tener en cuenta la diferencia entre la palabra y el discurso. Alors, je continue toujours avec le mime isolé, Es decir, sigo hablando del mimo que está solo solo, et qui est beaucoup plus la pantomime du reste. y que es mucho más la pantomima que el mimo. À l'époque du 19e siècle, En el siglo XIX il y a le grand Pierrot de Bureau. está el gran Pierrot de Bureau. Tout le monde a vu Les Enfants du Paradis, Todo el mundo vio les enfants du paradis Barreau qui joue Pierrot. con Charlie Barrault. Alors, à l'époque, En esa época, Pierrot n'était pas un personnage très, très connu. Pierrot no era un personaje muy conocido, Il venait de la comédie de l'art. venía de la comedia del arte. Et puis, à un moment, c'est de Bureau qui a donné Y en un ses lettres de momento noblesse fue de Bureau que le dio sus letras de nobleza y su fuerza au personnage de Pierrot. a ese personaje de Pierrot. Mais pourquoi est née la pantomime française? Pero ¿por qué nació la pantomima C'est une histoire francesa? amusante. Es una historia muy divertida. Lorsque les comédiens italiens, Es decir, cuando los actores italianos, qui ne font pas de différence entre la parole et le que mime, no hacían una diferencia entre la palabra y el mimo, arrivèrent en France, llegaron a Francia, a París, ils eurent beaucoup de succès. tuvieron mucho suceso Et les comédiens y français, los actores franceses ils furent jaloux estaban celosos de leur succès. del suceso. Alors ils arrivèrent, Entonces, par ordre du roi, por la orden del rey, à faire interdire de parole. es decir, prohibieron la palabra italiano. Alors l'italien partout. Y los italianos, en ese caso, que hicieron, empezaron a cantar. Alors interdiction successive de chanter. Entonces, prohibido cantar. Alors ils mirent des panneaux Entonces pusieron carteles avec les phrases. donde escribían las frases que querían decir. Et peu à peu, la pantomime française naissait. Y poco a poco la pantomima francesa nació À partir d'interdictions. a partir de todas esas prohibiciones. Alors, ça c'est la suite des Pierrots. Esa es la continuación de Pierrot, Ils ont continué jusqu'en 1930, que siguió hasta 1930 c'était la suite de la pantomime. y que seguía la pantomima de origen. Il y a eu des Pierrots en Espagne. Es decir, hubo Pierrot en España, C'est arrivé ici. que también llegaron acá, Et tout le centre des Pierrots y todo el centro de Pierrot se trouvait à Marseille, se encontraba en Marsella, dans le bassin méditerranéen. en el Mediterráneo. Alors au moment où une chose finit,
Es decir, cuando una cosa La pantomime, terminaba, pour moi, c'est la fin. es decir, la pantomima para Michel Lecoq es el final, En même temps, il y avait une recherche du corps. en ese momento había la cosa que empezaba, que era la búsqueda del cuerpo. C'est-à-dire que le théâtre recherchait Es decir, el teatro busca un acteur un actor avec son corps entier. con su cuerpo entero. C'était à l'époque où on faisait du théâtre avec la cigarette. Es decir, en la época en la cual los actores actuaban y tenían el cigarrillo en la mano y no se movían. Bernstein, Sí. le théâtre de Bernstein. Es el teatro de Stein. Et puis ensuite, alors, il a fallu Y después, fue des necesario, décorateurs pour laver la scène des décors, sí, que lavaron la escena de todo lo que estaba de más, los decorados, des costumes, tout. todo, pues trajes, Et retrouver le corps y encontrar el cuerpo del actor. Alors là, il y a toute une famille qui En, s'est installée. en ese momento hay toda una familia que se instaló. Il y a eu Jacques Copeau en France, En Francia había et c'est Jean Copeau, qui est un peu le réformateur que es el reformador du théâtre, del teatro en Francia, de Gordon Gregg, y de ahí Gordon Gregg, qui cherchait la super marionnette. que él buscaba la marioneta mayor de todas, la super marioneta. Il y a eu les Russes avec Meyerhold, Estaban los rusos con Meyerhold, parce qu'on redécouvrait le corps ailleurs. porque es decir, en todos lados redescubrían el cuerpo. Le sport naissait, Es decir, en ese momento era también el nacimiento del sport, del deporte. et le corps libre. Y el cuerpo estaba libre. El cuerpo libre se mostraba. Au début du siècle, ça a commencé avec Isera Es Dazan, decir, empezaban en el principio del siglo. qui a fait enlever le corset, et c'est Sí, mis cuando sacaban el corsé de las mujeres y el cuerpo se mostraba. Et puis il y a eu Bauhaus aussi. Y también Plasticien. todos los plasticianos, los plásticos. On est dans les années 20. En ese momento estamos en los años 20. Alors pour Nosotros, France, c'est Jacques Copeau. es Jean Copeau. Jacques Copeau Jean Copeau. qui a Partir, évidemment, il recherche buscar evidentemente libre, et tout est ambigu. pero todo Fasciné, comme estaba fascinado. No japonés, qui est un théâtre alors absolu, que es un teatro absoluto. de forme terminée. Es decir, todas las formas están terminadas. Comme on dit d'un cristal, vous savez qu'il est terminé. Es como un cristal, está terminado, tiene todas las facetas. On ne peut pas aller plus loin. No que se les- puede ir más lejos que dans la eso, forme. en la forma. Et là, le mime existe, En ese caso, el mimo existe, mais il coexiste avec les pero arts. existe con otras artes al mismo Il tiempo. y a le mime, Está el mimo, il y a la danse, y está la il y a danza, le chant, está el il y a la canto, parole, está la palabra, le chœur, está el coro, la música, et tous ces arts cohabitent. y todas esas artes habitan juntos. Et c'est ça qu'on a appelé Y eso es lo que llamamos le théâtre total. el teatro total. C'est un théâtre Es un qui teatro cohabite des donde, arts ensemble. donde habitan todas las artes juntas. Alors au moment où il y a un élan qui En el se momento produit, donde se produce ese movimiento, comme le mime est né en, pour retrouver en el momento que el mimo nació para encontrar el nacimiento del teatro, il y a eu la fascination des arts terminés hubo una gran fascinación por las artes ya terminadas. et en même temps plat. Y al mismo En tiempo, terminant dans la beauté, terminando en la belleza, on tuait l'élan. se mata ese movimiento. Ça c'est la voie théâtre. Ese es el camino en el teatro. Mais quand on voit la voie de la danse, Pero cuando miramos en el camino de la danza, les danseurs ont compris depuis longtemps sans le dire. los bailarines ya comprendieron hace mucho tiempo, sin decirlo, la riqueza del mimo, En s'appuyant apoyándose sur tous les gestes sobre todos los gestos du théâtre. del teatro. C'est ça. Es Alors eso. la danse, Es on peut decir, dire que la danza, maintenant, actualmente danse théâtre, hay una danza teatro. Pina Bausch, Es el caso de Pina Bausch. parce qu'il danse plus. Bueno, actualmente ya C'est intéressant, no baila más. parce que c'est une sorte de besoin. Pero es un tipo de necesidad. C'est pour ça que Es por eso que c'est difficile de parler du mime
es que es muy difícil hablar del mimo, Dans les festivals de mime, porque en los festivales de mimo, qui mime? ¿quién mima? ¿Quién mima? Personne Nadie, ne mime plus. nadie mima, Alors on a, et heureusement, felizmente. on a des spectacles extrêmement variés, O hay espectáculos muy, muy variados, avec un orchestre, avec la musique, con avec orquesta, la con télévision, música, mismo con la televisión, avec toujours un acteur du geste. siempre con un actor del gesto. C'est pour ça que moi j'ai préféré Es por ce mot eso que yo prefiero esa palabra, un théâtre du geste et de l'image. yo prefiero decir un teatro de gesto y de imagen. Ça, on contient beaucoup De esa manera de tenemos choses différentes. muchas cosas diferentes. Mais alors le mime, Pero vrai el mime, mimo, el real, el verdadero, ça c'est un phénomène. es un fenómeno. C'est d'abord un grand phénomène. Es decir, empieza por ser un gran fenómeno. Et c'est d'abord l'acte de mimer. Sobre todo el acto de mimar. Et qu'est-ce que c'est mimer? ¿Y qué es mimar? C'est imiter Es imitar le réel. lo real. On ne peut imiter que ce qui existe. No se puede imitar que eso que existe. C'est pas nouveau. Eso no es nuevo. Depuis les temps les plus reculés, En la los tiempos naissance de l'homme, más antiguos del nacimiento del hombre, l'homme est un mimeur. el hombre es un mimo, C'est un mimeur. es un mimeur. Regardez les enfants dans l'histoire, Por ejemplo, miren los chicos que están en la plaza. ils miment. Ellos miman, Ils ellos miman. s'identifient. Ellos se identifican, Mais pas simplement pero no, pour jouer, no solamente para jugar, pour rejouer. para rejouer, para rejugar. Ils rejouent le monde qui les Es entoure pour le decir, connaître. ellos rejuegan el mundo que los rodean para conocerlo. Et c'est ça le phénomène. Y ese es el fenómeno. Picasso, quand Ese- il fait ce taureau, Por ejemplo, Picasso cuando hace sus toros, il a un mime caché. él tiene en su interior un mimo escondido. Tous les taureaux, Todos sus toros que vio, todos los toros que vio, il est mime en lui. él los mima adentro del mismo. Il pourrait rejouer, Y mismo él podría jugarlos. mais il prend un pinceau à Pero la lo que hace, agarra un pincel y pinta. et il essentialise. Él va al esencial, esencializa. Il a connu Todos los toros que él ha conocido dans le style qui est le sien. dan el estilo que es el suyo. On ne peut pas No se puede, refaire le style d'un autre. no se puede rehacer el estilo de otra persona. Il y a une liberté plus grande à prendre. Hay una enorme libertad. Imaginez qu'Artaud, Imagine, on dit non, la poésie c'est Verlaine. no puede ser la poesía de Artaud, no puede ser la poesía de Verlaine. On ne peut pas. No se puede. Il y a plusieurs Es decir, définitions. hay muchas definiciones. La poésie, Por ejemplo, la poesía tiene una estética je dis ça diferente. pour justement montrer que les Todo eso es para mostrar discussions que las discusiones, sont pour moi passées que ellas para mí son sur le mime pasadas, classique, sobre el mimo sur le clásico, mime pur. sobre el mimo puro. Qui a défini le mime pur? ¿Quién definió qué era el mimo puro? Quel est le mime classique? ¿Y qué es el mimo clásico? Sí, C'est fou ça. es una locura. Alors il faut bien faire attention qu'on est Hay plus que libre que ça. prestar mucha atención Mais alors, la grande chose, c'est que dans n'importe quel style, que no importa qué estilo, c'est la vie qui doit être présente. es la vida la que debe estar presente Et les mouvements de la vie. y el movimiento de la vida. Alors il y a un grand mime, Es decir, hay un gran mimo c'est Léonard de Vinci. que fue Leonardo da Vinci. Quand il écrit dans son traité de la peinture, Cuando él escribió en el Tratado de la Pintura, il parle des mouvements. él habla de los movimientos del agua, Il a observé, él ha observado el agua, très difficile, que es una cosa muy il difícil. a vu l'eau qui courait sur Él l'eau. vio el agua que corría sobre el agua, Il a vu un arbre dans le vent. él vio un árbol en el viento, Il a vu la légèreté d'un oiseau. él vio la ligereza de un pájaro. Alors le mime, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Le El mime mismo actor, ¿qué es lo que va a il va hacer? le représenter avec son corps. Va a representar C'est ça. con su cuerpo. Et la grande technique, Y la gran técnica elle appartient à la vie. pertenece a la vida. Es C'est esto. très difficile. À Es mesure muy qu'on rentre dans difícil, le mouvement, porque a medida que entramos en el movimiento, on en trouve encore.
se encuentra de nuevo. C'est sans fin. Es decir, no hay final, no hay fin. Alors, ça peut servir évidemment Eso puede, un acteur mime, eso puede servir para un actor mimo, mais ça peut servir une écriture dramatique. pero también puede servir para la escritura dramática. Si je dis par exemple, Si yo digo, por le ejemplo, vent se lève, el viento se levanta, je dois sentir en moi le yo vent. tengo que sentir en mí el viento Il se lève. y se levanta, Pas ça se lever, il se lève. se levanta. C'est pas se lève, No es se levanta, se lève. se C'est levanta. un mouvement qui est en moi. Es el movimiento que está en mí. Et si mon corps adhère, Y si mi cuerpo está con il eso, va suivre les gestes cachés. el cuerpo va a seguir los gestos escondidos. C'est-à-dire qu'il y a un mime caché Es decir, que hay siempre un mimo escondido, qui est au cœur de toute la création que está en el corazón dramatique, de toda creación dramática, architecture, peinture, sea arquitectura, pintura, poesía. poésie, qui s'appelle la grande dynamique, si vous voulez. Eso se llama la gran dinámica del movimiento. Alors, donc ça c'est un propos que je voulais faire. Eso es un propósito que yo tenía para empezar. Je ne vais pas trop parler parce que Je vais pas, no quiero hablar mucho. on en parlera peut-être un petit peu. Hablaremos après. un poco después. Mais en tous les cas, En todo caso, quand il y a une difficulté cuando hay una dans dificultad les formes en las formas dramatiques, dans les formes dramáticas, plastiques, plásticas, il faut toujours retrouver hay siempre que tratar de encontrar la vida la vie des gens, la vida de la la vie gente, des gens, la vie de la nature. la vida de la naturaleza. Quand on dit le printemps, Cuando decimos la primavera, on dit la primavera. Alors il y a peut-être des gens qui disent ah, la primavera. hay la gente que dice, la primavera, la primavera. Ils ont vu comment éclate un arbre. Y la vi como un árbol explota, Il y a une violence. tiene una violencia, ¿no? Mais voilà, les mots sont encombrés Es decir, las de palabras toutes sortes están llenas de halo, un halo, de fumée de de l'imaginaire. un humo del imaginario, Alors que le réel porque lo real a un imaginaire extraordinaire. tiene un imaginario, Extraordinaire. una imaginación extraordinaria. Alors, je voudrais maintenant arrêter ce propos-là Bueno, ahora yo quisiera terminar con mi propósito et de faire quelques observations y hacer algunas observaciones du vivant. de lo viva, de la vida. Et je vais commencer par, Yo voy a empezar por, on va observer, vamos a mirar, j'aime beaucoup ça, les Es- gens eso me gusta mucho, marcher la gente cuando camina en la calle, de les regarder. mirarlos. Et c'est intéressant de Es, remarquer es muy interesante de ver que personne que ne marche juste. nadie camina justo. On dit toujours, Justo. mais tiens, il est trop penché, Decimos, esto se inclina demasiado. il marche fléchi, Otro que flexiona las rodillas. il a les fesses en O arrière. alguien que tiene la cadera de Alors, c'est assez curieux parce qu'on dit ça. ¿Por qué decimos eso? Parce que d'un sens de l'équilibre Porque hay un sentido del equilibrio du juste que que es nous avons dans le corps. justo y que tenemos en el cuerpo. Le public le sait, ça. El público lo Le sabe. public est juste. El público Il va dire, es justo. juste, parce qu'il le sait. Él lo sabe. J'aimerais bien demander à des gens Me gustaría que hubiera algunas personas que qui voudraient marcher. sí quisiera caminar. 4 ou 5 personnes 4 o 5 personas que quieran caminar. qui vont m'aider dans mon travail. Que me van a ayudar en mi trabajo. Atención de Attention là. Là-bas. Atención. On va faire. On va regarder. Vamos a mirar. Et on va marcher Vamos a caminar en faisant des allers-retours. haciendo ida y venida. No todos juntos. ¿Y usted quiere empezar? Alors,
Bueno, Je parlerai surtout pour... Il m'aide pour dire des propos. yo si voy a hablar es porque cada uno me va a ayudar para mi propósito. Alors, il y a un geste Hay un gesto économique que es económico, que personne n'a, que nadie tiene, c'est la marche. que es el caminar. Ici en français, on a deux mots comme ça. En francés tenemos dos palabras, La marche La et marche. marcha y de marcha. Caminar y después la manera propia que tiene cada uno de caminar. Alors, Hace marcha y on de peut marcha. dire, il marche lentement. Podemos decir de él que camina lentamente. Alors, il y a deux choses qu'on peut remarquer. Hay dos cosas que se pueden decir, Il y a la marche dans la rue, es decir, está la manera de caminar en la calle y la manera de caminar sobre la escena. se sentant regarder, Es decir, porque él siente que lo están mirando. alors, voyez-vous, elle a Él tiene un movimiento de hombros. Un poquito más ligero, por favor. Alors, on transporte toujours Siempre- une attitude personnelle. Siempre llevamos con nosotros una actitud personal. Elle penche à gauche. Por ejemplo, él se inclina a la izquierda. Alors là, c'est plus mal. Ah, ça c'est plus C'est plus macho, mal. es más hombre. C'est une marche très ouverte. Es una manera de caminar muy abierta. C'est-à-dire que quand il est de face, il ouvre. Cuando usted lo mira de frente, él abre. Alors, regardez, Hay que mirar. il y a des gens qui marchent très ouverts. Hay gente que camina con los pies bien abiertos. Généreux, c'est bien. Es una manera generosa. Il y en a d'autres qui vont marcher très fermés. Otros que caminan de una manera muy Donc, c'est cerrada. la timidité. Son tímidos. Ils sont timides. Sí. Et si on pense à Charlot, Si por ejemplo pensamos a Charlot, il est ouvert en bas, él es abierto il abajo, est fermé en haut. él está cerrado arriba. C'est-à-dire qu'il est en conflit Es decir, que está en conflicto, permanent, siempre, sans jamais avoir été dans une situation qui lui met. sin nunca haber estado en una situación de conflicto, él está en conflicto. Il est né en conflit. Él nació en conflicto. Alors, pour dire autre chose, Para decir otra cosa, ustedes ven, on peut marcher se puede caminar en avant adelante ou en arrière. o para atrás. Ok, il marche un petit peu en arrière. Él camina un poco para atrás. C'était le style 1925. Es el estilo C'était 1925. l'élégance de Buenos Aires. Los elegantes de Buenos Aires. Con los grandes perros. Más grandes, bastante. Elle monte sur la... Elle monte. Ella se levanta. Él se levanta cuando camina. Alors, chez les danseurs, vous dansez, non? Los bailarines hacen eso siempre. Ça, chez les danseurs. Siempre los bailarines suben así. Une marche aérienne. Es una marcha en el aire, aireana. Chez les ruraux, En los campesinos ils dansent. se apoyan. Comme au Texas. Es como en Texas, Ça s'aplatisse. se apoyan. Une élévation. Es decir, siempre hay o ir hacia arriba o apoyarse. Vous commencez à, à voir bien. Ustedes empiezan a mirar. Alors, on peut regarder
regarder aussi, Se puede ver también, à part l'attitude, aparte de la actitud, l'espace qui est autour du el corps. espacio que está alrededor del cuerpo. Regardez bien. Miren, On a l'impression tenemos la impresión qu'elle refuse, que ella, que l'espace, que là, su, que su c'est espacio, comme s'il y avait une grosse main derrière. como si tuviera una gran mano atrás, Elle est poussée par que derrière. está empujada, que la C'est comme si empuja. je faisais ça. Alors, à l'inverse, Al revés, il y a une marche qui... hay otra manera de caminar que tira para adelante. Albert, Albert. Donc je suis tiré. Cuando yo estoy tirado, Donc il y a donc deux manières es d'avancer. decir, hay dos maneras de avanzar. Une carotte devant, Una, une carotte devant, carotte, zanahoria, zanahoria al viento, deux derrière. o con el fuego atrás. Eso cambia todo el espacio. Oui, alors là c'est intéressant. Il ne pousse pas les épaules. Y acá es muy interesante porque él no mueve los hombros. Et dans les marches, dans les démarches masculines, Y en la marcha, la démarche masculina, les épaules ne bougent pas. los hombros no se mueven. Dans les démarches féminines, En la démarche femenina, les épaules bougent. los hombros se mueven. C'est important ça. Eso es importante. Il est large, Él es grande, si j'ai pas vu. bueno, Il y a une sorte de relax. hay una suerte de aflojamiento, de relax. Bon, on va parler. Merci. Muchas gracias. Alors il y a des pays Hay ciertos países où il y a le corps en relax. donde el cuerpo está flojo, Il n'y a siempre, pas d'attitude. donde en el cual no hay actitud. Alors on va le trouver aux États-Unis. Por ejemplo, en Estados Unidos, Texas. en Texas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Es decir, no hay Donc, disparo. il y avait Jeff, il était là, il y avait machin. Hein, quand mon père est arrivé, il n'y avait rien, j'ai tout fait. Et il n'y a pas d'arrêt. Es decir, no hay un momento donde se para. Et à l'inverse, il y a les Japonais. Y al revés, vamos a ver en Japón. Ils sont en attitude Siempre están en actitud. et qui marchent avec tout le corps qui se tourne. Y que cuando caminan es todo el cuerpo que se mueve. C'est pas poli au Japon de faire ça. No es pues, educado de hacer eso. On regarde de face. Hay siempre que mirar de frente. Avec, évidemment, plus bas que l'autre. Hay siempre que bajar más que el otro. Difficile de comprendre qui Bueno, es difícil comprender. par terre. Sí. Dans tous les cas, En todo caso, pour ça que la politesse japonaise por eso es que los japoneses a contracté complètement les trapèzes. tienen los trapecios completamente contraídos. Et c'est eux qui ont inventé les petites boules. Y son ellos que inventaron las pequeñas pelotitas para aflojar los trapecios. Et dans les gares de Tokyo, dans les gares de Por ejemplo, en la estación de Tokio, on met la monnaie, se pone la moneda, et il y a deux petites boules. uno se sienta y hay dos pequeñas bulls que empiezan a golpearle los hombros. C'est étonnant. Es Avec económico. ça, c'est pas besoin. En Texas no es necesario. Bon, dans chaque pays, donc, il y a, Et il y a, c'est- des, il y a des gestes. En cada país hay gestos propios. Encore des petites choses Ah. intéressantes. Par exemple, quand on dit au revoir Por ejemplo, como uno dice adiós en Italie, en Italia. on fait ça. Ciao. Se hace eso, chao. Ciao. Ciao bella. Donc c'est joli, retourne-nous vite. Quiere decir, vuelve pronto, vuelve, Par bien. rapport à l'espace.
En Angleterre, en fait, En Inglaterra ça c'est neutre. Hein? es neutro. Et en France, on fait au revoir, au Y revoir. en Francia, Alors, les observations de la vie, es decir, las observaciones de la on vida, peut faire beaucoup. se puede hacer muchísimas. Alors, il y a une chose qui est importante. Hay una cosa que es importante, C'est la nature et son langage. es la naturaleza y su lenguaje. On a vu, bon, on a pu voir des gens autrement. Es decir, podríamos haber mirado gente de otra manera. Mais par exemple, si je prends, Por ejemplo, si yo, je prends un geste très simple, por ejemplo, yo hago un gesto muy simple de gymnastique de gimnasia de la fin du siècle dernier. del final del siglo pasado. Si je fais ça, dans l'exercice simple, Es un ejercicio simple, como uno lo puede hacer en la casa. et ça en 2 temps. En Parce 2 que le dos, alors, tiempos. je descends pas trop bas, Yo no bajo mucho porque tengo mal olor. Pero donc un mouvement plutôt physique à faire le matin. es un movimiento para hacer de mañana, no es complicado. On va rentrer dans ce mouvement très simple Vamos a entrar en ese movimiento simple et on va chercher justement y vamos de a buscar, sentir des choses vamos a tratar de sentir cosas qui appartiennent à la dynamique du mouvement. que pertenecen a la dinámica del Je movimiento. vais chercher justement Yo voy a buscar el momento où la chute arrive donde la caída llega et je retourne y yo vuelvo avec la même vitesse à con l'envers. con la misma velocidad, pero al revés. Je pars de l'immobilité Yo parto de arriba cuando estoy inmóvil, comme si la tour Eiffel allait tomber. como si la torre Eiffel se cayera. Et le début et la fin de ça, Y el principio y el final c'est dramatique. es dramático. C'est dramatique. Il y a un état dramatique. Es un estado dramático. Pourquoi? Quel état? ¿Por qué? Pour rien. Para nada. Mais Pero une tension dramatique. hay una tensión dramática. Au milieu, je fais du sport. En el medio yo hago deporte Avant et après, je fais du théâtre. y al principio y al final yo estoy haciendo teatro. Allons plus loin dans ce, Vamos más dans lejos cette chose-là. dentro de esa J'ajoute cosa. la respiration. Yo voy ahora agregar la respiración. Ça va m'aider. Eso me va a ayudar. Et je fais. Je Voilà. respire. Yo expiro. Et s'installe un rythme. Se instala en ese momento un ritmo. C'est-à-dire, Es decir, expire, 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 expiración, apnée basse, en apnée, es decir, no respiro, inspiro, apnée haute, un apnée, no hago. et j'entends Y une yo, sorte de musique. y yo escucho y oigo una cierta música. Et j'arrive à percevoir Y yo un rythme llego a sentir ese ritmo, de la nature. que es el ritmo de la naturaleza. Et je vais demander, Y dans yo, l'exercice, yo voy a pedir en ese ejercicio à faire venir l'image, hacer venir una imagen, l'image de la mer, la imagen del mar. quand la vague éclate sur le sable, Cuando la llega y revienta contra la arena, retourne que vuelve, dans sa masse. da su gran masa de agua. Le plus ambigu toujours, c'est est-ce que l'eau s'arrête ou pas? Es decir, todo es ambiguo, es que el agua se para o no. Ce moment-là, Ese momento c'est formidable. Non? es formidable. C'est pas arrivé que c'est déjà reparti. Es decir, no acabó de llegar y ya se fue. Alors, qu'est-ce que je vais demander? ¿Qué es que yo voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? De vivre cette image De à l'intérieur. sentir esa imagen, de vivirla en el interior. El mar se hincha, La vague éclate. la ola es flat.
mime là. Es decir, en este momento yo mimo. Je mime. Yo mimo el mar. Je vais encore plus loin. Yo puedo ir más lejos. Les rythmes de la mer, El ritmo del je me mar, les mets dans le corps yo lo meto en mi cuerpo pour animer para animar un état émotif. un estado emotivo. Et j'aurai ça. Y yo tendré esto. Non. Non, laissez-moi. Non, non, non. C'est analogique. Es una cosa analógica. Je pourrais le faire avec le feu, Yo podría hacer con el le feu dans le corps. fuego en mi cuerpo. Non! Non! Alors la culture mimique Ahora, la cultura mímica d'un acteur mimeur, de un actor mimeur c'est de mimer tout, es de mimar todo, toute la nature, toda la tous naturaleza, les gens, toda la gente, toutes les actions physiques. todas las acciones Les físicas. actions physiques, Las acciones físicas, on les connaît. uno las C'est conoce. le fameux pousser-tirer, Es el famoso empujar y tirar, avec comme base de mouvement como con base de movimiento, une ondulation. una ondulación. L'ondulation, c'est la base La ondulación es la base de toutes les actions. de todas las acciones. Si je lance un disque, Por ejemplo, si yo tiro el disco, j'ondule. yo hago una ondulación. C'est-à-dire, je prends ma force ici, Yo me apoyo con fuerza, tomo la fuerza y eso sube. Yo ondulo. si je rame, Si yo, por ejemplo, estoy remando, là, je tire, yo tiro, je pousse. yo empujo. Ça, c'est horizontal. Eso es en horizontal. Je peux le faire aussi avec le mouvement du passeur. Yo puedo hacer también con el movimiento del barquero, con el gran C'est-à-dire à bastón, l'aide d'une perche con el gran bastón sur une barque plate, sobre un barco je lance la playo, perche, yo tiro el bastón, je pousse et yo lo empujo, yo reempujo. Donc mes actions, Es decir, todas mis acciones elles se passent dans un espace, se pasan en un espacio, mais elles sont aussi analogiques. pero son también analógicas. Je reprends le passeur que j'ai Por fait. ejemplo, yo tomo el barquero, J'ai pris ma perche, yo agarro mi bastón on a vu le mouvement, con un movimiento, je m'en vais là-bas. Hein. yo me voy para el otro lado. Si je retire l'action, Si yo, por ejemplo, retiro la il acción, me reste une attitude. me queda una Suite actitud, d'attitude. una cantidad de actitudes que se siguen. Et si je retire complètement l'action du passeur Y si yo retiro completamente la acción del barquero et que j'essaye de vivre y que yo trato de vivir la même action, la misma acción, je passe par des attitudes yo paso dramatiques. por actitudes dramáticas. Non, No, non, parce que là, non. es difícil, por favor. Les choses sont comme elles sont. Oh, les choses sont comme elles sont. Attention. Attention. Bien. Attention. C'est que les attitudes Eso, es decir, las actitudes sont porteuses llevan en ellas mismas d'émouvance, Euh, d'émotion. emociones. C'est là que lorsque je lance un bras en l'air, Por eso que cuando yo lanzo, mando un brazo en el aire, de beaucoup de choses, tiene que estar lleno de muchísimas cosas. simplement le lever pour la No es simplemente levantar el brazo por levantarlo. dans le geste ici, En ese gesto comme si je faisais es como si yo bien, dijera, bien, bien, yo lo rechazo y hago venir. Yo rechazo et y je, que... là je suis en face de quelqu'un. Pero si yo estuviera estoy enfrente de alguien, Tandis que là, je m'envoie pero en dans este le vide. movimiento yo me envío en el espacio. C'est-à-dire là, je suis dans le mélodrame. Es decir, en este caso estoy en el melodrama. Là, je suis dans le blues. En este caso yo estoy en el plum. Moi, dans la tragédie, Para estar en la tragedia il faut que je sois à la verticale. es necesario que yo sea en la vertical. Il faut que je sois dans un mouvement vertical comme celui Es necesario que yo esté en un movimiento vertical. Vous voyez le loup Ça, c'est de l'ancien antique du disque. De l'ancien du disque,
Yo lancé el disco vertical, vertical, ça passe dans les jambes, paso entre las piernas, regarde. yo miro, Oh, lo mando. si je vis cette action-là, Si yo vivo esta acción, j'ai pas un sentiment ni de mélodrame, yo no tengo sentimiento ni de melodrama, ni de face à face. ni de frente a frente. J'ai le sentiment de faire Yo tengo el sentimiento de hacer une douleur, un dolor, une douleur. un Et dolor. la torsion, c'est encore pire, Y cuando hay la torsión del movimiento es peor, c'est tragique, es trágico ou bouffonnesque. o bufón, C'est la même chose. que es el mismo camino. Voyez-vous comme chaque attitude Ustedes ven como cada actitud résonne à l'intérieur resona en nuestro interior, des émotions. hace resonar en nuestro interior emociones. Et quand on parle de technique, Y cuando uno habla de técnica, c'est pas la mécanique, la no technique, es la mecánica, c'est justement de rentrer dans le mouvement. es justamente de entrar en el C'est movimiento. ça le plus difficile. Y eso es lo más difícil. Bon, je sais que c'est un peu ennuyeux toujours quand Bueno, on est dans l'analyse. es un poco aburrido cuando entramos en el análisis. Il y aura à parler de l'accent, des mouvements, il y aura à parler de plein de choses. ¿Sí? Habría que hablar de los acentos, del movimiento, de muchísimas otras cosas. L'intéressant, c'est que voir qu'un geste répond Lo que es interesante es ver que un gesto responde dans différentes situations. en diferentes situaciones, a diferentes situaciones. Bien. Bon, alors, je vais Yo passer au masque, si vous voulez. voy a pasar a las máscaras si ustedes quieren. Alors, tous ces masques-là, qui sont des masques de Sartori, Todas estas máscaras son máscaras de Sartori. Ameletto Sartori, Ameleto Sartori c'est lui qui a retrouvé es la el, technique du cuir, es pour les el que masques. ha encontrado la técnica del trabajo del cuero para hacer las máscaras. Avant, il y avait des masques en papier. Antes las máscaras eran en papel. Même en Italie, il y a au Piccolo Teatro, En el Piccolo Teatro de Milán, tous les masques étaient en papier. todas las máscaras eran en papier maché. Et même l'Arlequin, Moretti, Mismo el arlequín de le grand Moretti Arlequin, ça l'ennuyait le masque. sale, le aburría la Et máscara. maquillait le visage. Ah, y entonces y se hacía el maquillaje, se hacía la máscara con maquillaje sobre la cara. Et c'est après que Sartori a fait des masques en Y después pour le Théâtre de Milan. Sartori hizo las máscaras en cuero para el Teatro de Milán. Donc là, c'est le masque neutre. Esa es la máscara neutra. Alors pour moi, il est au cœur de tous les masques. Esa máscara es el corazón de todas las C'est máscaras. un masque de présence et d'espace, Es una máscara de presencia y de dans espacio, le sentiment de l'équilibre. con el sentimiento del equilibrio. Tous les autres masques ont des dérives, des Todas las otras máscaras son dérives, de deriva, des de derivado, dérivages de l'équilibre. derivaje, no de desequilibrio. Voilà, le déséquilibre de l'équilibre. Alors, quand on joue pour la première fois avec un masque, Cuando uno juega por la primera vez con una máscara, on est gêné par un objet. uno se siente mal con ese objeto. Et puis ensuite, Pero poco a poco on s'aperçoit que le corps se libère beaucoup uno plus, se da cuenta que el cuerpo se libera mucho más con una máscara, que les gestes s'agrandissent, que los gestos son cada vez más que grandes le masque fait fonction de filtre. y que la máscara tiene una función de filtro. Alors c'est un masque neutre, c'est pas un bon mot. Neutra no es una buena palabra. C'est pas comme la Suisse. No es como la Suiza, un país neutro. C'est un masque du calme. Es Pas le calme. una máscara del calma, no la calma de dormir. Non. C'est un masque d'équilibre. Es una máscara de equilibrio. Notre problème, il n'a aucun Es problème decir, no tiene ningún problema, psychanalytique ni avec ses parents. ni psicológico ni con los papás. Il va bien. Él va bien, C'est formidable. es formidable. Et il n'a pas de passé, No tiene pasado, ce qui lui permet eso d'être le ouvert. permite descubrir todas las cosas. Alors, ça, je vais vous le montrer. Yo voy a mostrarles. On s'aperçoit évidemment qu'en jouant sous un masque, O uno se da cuenta que cuando está trabajando, jugando con una máscara, l'œil ne peut pas jouer. el ojo no puede jugar, On ne peut pas faire ça. uno no puede mirar de costado. Je dois ajuster mon œil dans Tengo la que, masse. mi ojo que esté justo en el agujero de la máscara. C'est-à-dire l'œil, Es decir, el ojo c'est mon visage, es toda la cara, un peu comme les chiens.
Estoy como los perros. Et ma tête, Y mi cabeza c'est mon corps. es mi cuerpo. Alors on va faire simplement un geste de lancer un filet sur le Vamos a public, hacer solamente el gesto de tirar una red, de la lancer, de tirar la red, comme ça. On appelle ça en France un épervier, des filets que l'on lance. tirar la red en el mar. Il n'y a rien. C'est un état Es un estado, de suspension, un estado de suspensión, sans qu'il y ait une histoire, sin que haya una historia. et c'est un silence Es un silencio par rapport à l'espace. con relación al espacio. Et quand on joue sous un masque, Y cuando uno juega bajo una on máscara, ne doit jamais oublier no hay que olvidar cette nunca sensation-là de fond, esa sensación de qui fondo permet d'envoyer le masque. que permite enviar la máscara adelante. Alors, on ne peut pas en parler trop parce qu'il faut les faire des exercices. No se puede hablar mucho porque habría que hacer muchos ejercicios. Alors, il y a un masque aussi pour les femmes, Hay una máscara para las mujeres c'est pas le même. y una máscara para los hombres. Alors, souvent, on me dit, mais pourquoi il n'y a pas un seul masque? Muchas veces me preguntan por qué no hay una sola máscara. Il y a deux corps différents. Porque hay dos cuerpos diferentes. C'est la moindre des choses. Es lo menos que se puede Sans decir. ça, Sin s'il y avait eso, qu'un seul masque pour les deux, si hubiera una sola máscara para los dos, ça serait une idée, sería una idea. pas une idée. No tiene que ser una idea. Voilà, alors, maintenant des masques expressifs, Ahora vamos a ver las máscaras expresivas anti-neutres. que son contra lo neutro, antineutra. Et l'important, c'est de connaître Pero lo importante le neutre es conocer pour pouvoir faire lo des neutro para poder hacer las otras derivaciones. ça. Pour faire la parodie de la danse classique, Para hacer la parodia de la danza clásica il faut être un très bon danseur. hay que ser un très grand danseur de danza Il clásica. ne le fait pas s'il il le fait parce qu'il est mauvais. Es decir, no lo hace porque es malo, sino porque lo conoce bien. Mais le clown, Es como el clown. pareil. Le clown, il doit rater ce qu'il sait faire. Es decir, el clown tiene que equivocarse, lo que errar sobre lo que sabe hacer. C'est-à-dire, par exemple, si on essaie de faire un saut sur les yeux, il Por peut pas. ejemplo, si le hacemos hacer un salto para atrás, Ah, il fait mal. no puede hacerlo Alors, lui y donne se un hace coup sur mal. les fesses, Uno le da una patada et puis il fait sauter les y yeux. entonces hace el Il salto, ne sait pas. pero no lo sabe. Ça, le clown. Ese es el clown. Ça, c'est pas un clown, c'est un crétin. Esto no es un clown, es un cretino. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour jouer ça? Il ne s'agit pas de ¿Qué vamos a hacer para jugar con esa máscara? pas jouer la grimace de ça. Lo que no hay que hacer el gesto. Il faut prendre l'état. No es el gesto lo que hay que jugar, es el estado. Donc, un point qui est ici, Por ejemplo, hay un lugar, un qui a punto, donné ce visage. que Ça, c'est la première image du masque. esa es la primera imagen de la máscara. Mais il y a le contre-masque. Pero está la contramáscara, C'est-à-dire de faire l'inverse. es decir, de hacer lo contrario de la proposición de la máscara. Là, ça nous correspond. Es decir, eso nos corresponde. Qui a la tête de ce qu'il est? ¿Quién tiene la cabeza de lo que es realmente? Personne. Nadie. C'est pour ça qu'on fait des compensations. Por eso es que hacemos las compensaciones, uno se peina de diferente manera, se arregla la cara, Cherchant toujours buscando de montrer. siempre demostrar. Alors, quelqu'un de très intelligent, Por ejemplo, vamos a hacer a alguien muy inteligente.
en este momento está en contramáscara. Mais avec un masque comme celui-là, Pero con una máscara como esta, je ne peux faire que deux personnages yo différents. no puedo hacer que dos personajes diferentes. Mais Pero il y a des masques hay otras máscaras où le contre-masque est dans la même personne. donde la contramáscara está en la misma persona. C'est nous aussi. Esos somos nosotros. On a des moments glorieux, Tenemos momentos des gloriosos moments moins. y de otros momentos menos. Et on est toujours deux. Y dans le même. siempre somos dos en uno mismo. Alors un masque Esa es una máscara inteligente. mais vous, il est dissymétrique. No tiene una simetría. Parce que jouer un masque, c'est Por jouer ejemplo, une forme. Jugar una máscara significa jugar una On ne peut forma. pas attaquer de face. Esa máscara no puede atacar de frente. Il prend des mouvements Tiene un movimiento jésuites, como un jesuita. des tours. El turno Il se n'a mueve. pas de locomotion directe. No tiene una manera directa de locomoción. Il navigue. Navega. Là, j'ai joué sa forme. Es decir, yo lo que he jugado fue su forma. Il a un petit américain aussi. Petit vieux, un petit Es un vieux. pequeño viejo. Alors on arrive à le faire sourire. Por ejemplo, se puede llegar a que sonría. Mais il ne sourit pas au départ. Al principio no se ría, pero vamos a tratar de que se ría. L'important d'un masque de théâtre, Lo importante de una máscara de c'est teatro qu'il change d'expression es lorsqu'il que bouge. pueda cambiar de expresión cuando se mueve. S'il reste toujours le même, Si siempre es la misma, no es una máscara de teatro. alors les masques de la... Oui, comme on connaît, le masque d'Arlequin. Esa es la máscara de Arlequín. Alors les masques de la... sont des masques... Las máscaras de la comedia del arte Pardon, son máscaras con las cuales hablamos, mais il doit trouver sa parole. pero tiene que encontrar su palabra. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer à parler comme je Es parle decir, yo no puedo seguir hablando como yo hablo, avec un masque. con una máscara. Ça ne marche pas. En este caso no marcha, no es bueno, On va voir Arlequin, bonjour, ça va? no se puede hacer jugar a Arlequinas diciendo hola. Il doit y avoir des attitudes. Tiene que tener una actitud que Une llega, force. una fuerza. Oh la bella società, tutti belli, rotondi, grassi, e io, povero Arlequin, ho sempre fame, un po' d'aria, un po' di pane, oh ma lui budelli, mi fa pum pum pum, ho fame! Rien qui est pas mal non plus. C'est le capitaine. Es el capitán.
capitaine, il est dans la tradition espagnole, En la tradición es un capitán español, c'est le conquérant. es el conquistador. Alors il raconte plein de choses qu'il n'a jamais Él cuenta montones de cosas que no hizo. parce qu'il vient de loin. Él viene de lejos. Il apporte le rêve Él, lo que trae con él es de ce qui est el loin. rêve, el sueño. Comment c'est chez toi? Como es, Merveilleux. él cuenta siempre cosas. Et les données, belles. Las mujeres son lindas, todo es maravilloso. Et alors il est dur avec Es ses muy, soldats. es muy duro con sus soldados. Bien. Alors on rigole dans les coins. On perd son fusil. On s'amuse avec les cartouches. Ha ha. Attention, hein. Moi je foutrais dedans. Allez, en rang. Par un. J'ai dit par un. Par deux. Un, deux, un, deux, un, deux. Regardez-vous, repos. Regardez-vous, repos. Un, deux. J'ai dit par un. Hein. J'ai dit par deux. Un, deux. Stop. Pas un con, hein. Bon, attention. Oh, Madame la colonelle. Ce soir, à 5 heures, à 5 heures. Attention, vous, hein. Alors, ces pantalons, Este pantalón le maître de Venise, es el maître de Venise. riche, Es rico, intelligent. es inteligente. Celui-là, il croit qu'il va mourir, mais il meurt Él jamais. se cree, todo el tiempo está pensando que se va a morir, pero no muere nunca. On lui demande de l'argent, il est malade. Cuando le piden plata, siempre está enfermo. Está enfermo. Non, il en profite. Él siempre se aprovecha. Il me sent solo un po' malata. Un po' mal alla gamba. Mi fa male alla caviglia, poi al ginocchio. Non lo so, mi fa il sciastico. E qui ai reni. E mi passa di qua. Mi fa di tortipiti. E qui di... A fuoco. Dove si la vecchiaia. Le donne belle, belle, belle. Ma è la vita. Voilà, on a fait un petit tour, si vous voulez, Bueno, hicimos una pequeña vuelta à travers les masques. a través de las máscaras. Alors, évidemment, ce théâtre du geste, Evidentemente, ese teatro de gestos le mille est lié dans la comédie de l'Arche. está ahí en la comedia de arte. Dans la tragédie grecque, il était lié. Está también ligado con la tragedia griega. Donc, il accueille Es le decir, mélange. recibir toda esa mezcla. Alors, quand on parle de comédie de l'Arche, Por ejemplo, cuando uno habla de la comedia del arte, vous avez toujours des clichés. siempre uno tiene en la cabeza los La clichés, italienne. es decir, la comedia italiana. Alors que c'est le fond qui est important. Es decir, lo que es importante es el fondo. C'est basé sur la misère, Es decir, está basado en la miseria, sur la survie. en la survida. La vie, c'est déjà un luxe. Es decir, la vida es un lujo. Et c'est pour ça que c'est tellement fort. Y por eso que es tan Il ne fuerte. faut pas oublier ce fond Es decir, no hay que olvidar ese fondo de survie. La de comédie de l'Arche. survida. Supervivencia. C'est-à-dire qu'il y a Es decir, que hay, toutes les tricheries es decir, que hay toda la manera de pour de- survivre. para tratar de sobrevivir. Comme on dit en Italie, Como se dice en italiano, che fa? ¿qué Mi hacer? occupo. Mi occupo. Ah, me ocupo. ¿Qué hacen? Me ocupo. Io. Qui es-tu? ¿Quién eres tú? Spécialiste. Ah, soy un especialista. Spécialiste. Especialista. C'est ça qui est formidable.
formidable, non? Esto es formidable. Et ça va bien, lui dit? Y se le pregunta, ¿cómo estás? ¿Va bien? Chi arrangia? Un poco. Le plus important maintenant, Y lo más importante c'est ahora cette comédie humaine. es esa comedia humana. On va pas le faire ici, c'est l'étude des passions. No lo podemos hacer acá, pero es el estudio de las pasiones humanas. De voir les hiérarchies, il y a toujours quelqu'un. De ver toda la jerarquía, quién está arriba, quién está abajo. Il y a toujours l'orgueil, la vanité, Está siempre el orgullo, la vanidad, la jalousie. los celos. Siempre un gran tema. Pourquoi pas moi? ¿Por qué no yo? Un grand thème. Ese es un gran tema. Et pourquoi pas moi? ¿Y por qué no yo? Bien. Bien. Alors, je vais arrêter mon Voy a parar ahora mi et ma discurso, démonstration, mi demostración leçon si vous voulez. o mi lección. Je voudrais remercier le festival de m'avoir invité. Yo quisiera agradecer el festival de me haber invitado. On va dire ça dans la traduit. A moi, merci. Et puis, on peut faire un petit temps de repos. Vamos a hacer un pequeño tiempo de reposo Ceux qui veulent y si los que quieran rester un quart d'heure, quedarse un cuarto de hora, un temps, un quart voilà, pour échanger des propos. 15 minutos para poder hablar entre nosotros, podremos hacerlo. Et merci d'être venu. Gracias de haber venido. Sí, son personajes más o menos cotidianos. ¿Qué opinión tienen sobre el trabajo de máscara extra cotidiano como en Bali o como en... Oui, oui. Dans la tradition d'Atelier de l'Art, il est resté des années d'Arlequin. Mais c'est toujours paradoxal, parce qu'on connaît la comédie de l'Art et les mouvements de l'Arlequin par Goldoni, qui était contre la comédie de l'Art. Donc la comédie de l'Art a duré 2 siècles et demi. Ruzzante, Padova, Bertolini. Alors on peut imaginer, réimaginer, Uno puede imaginar y reimaginar. mais quand on fait l'Arlequin, celui dans des 2 mètres, Por ejemplo, cuando se hace recién el servidor et ben on rentre dans la tradition il faut avoir la technique de hay que l'Arlequin. tener la técnica de la ruta. Les autres choses, le théâtre de Bali, ça peut être joué aussi d'une certaine manière dans des théâtres très poussés dans la forme. Esos son teatros que van muy a fondo en la Oui, forma, oui. Et on retrouve pero que uno un encuentra rapport avec la comédie de l'art, también una relación con la comedia de la avec Bali. con el teatro de Bali. Et évidemment, il y a une codification des gestes. Pero hay una codificación de los gestos. Para no irnos un poco del tema de la máscara antes de que saltemos, ¿cómo uno puede saber que ha llegado a la composición de una máscara neutra? Si uno quiere hacer una máscara, ¿cómo sabe que lo que ha hecho es una máscara neutra? ¿Qué hay que tener en cuenta? La máscara en sí. Ah, c'est ça qui est beau, c'est d'y arriver. Yo creo que eso es lo hermoso de llegar C'est toute la démarche que l'on fait pour arriver à Es un camino que hay que hacer, que seguir, avoir ce calme, para llegar a encontrar una máscara con esa calma. l'équilibre, les passions. El equilibrio de pasión C'est très difficile. C'était très dur à faire ce masque avec es Sartori. muy difícil de hacer esa Il n'y máscara. arrivait pas. Sartori no podía llegar a hacerla. Mais c'est intéressant qu'on puisse le chercher. Pero lo que es interesante es que Soi-même. se pueda buscarlo uno mismo. Parce qu'en même temps qu'on le cherche, Porque al mismo tiempo que lo buscamos, on va savoir mieux le jouer. vamos a saber mejor después jugar. Mais on n'arrivera jamais Pero nunca llegaremos
au neutre absolu. al neutro absoluto. Parce que le neutre, Porque lo neutro ça n'existe pas. no existe. C'est ça l'humour. Eso es el humor. C'est ça. Vous voyez, une tentation, comme l'économie des mouvements, Es una tentación como cuando uno habla de la economía del on movimiento. essaye de marcher au plus juste. Uno trata de caminar de la manera más justa Il posible, y a toujours la part d'erreur pero siempre hay una parte de error nécessaire necesaria qui appartient à l'humanité. que pertenece a la humanidad. Gardons l'erreur. Es decir, guardemos ese error. Ahora, la máscara la hizo una persona, un tercero, digamos, la máscara y el que la usa. ¿No sería para encontrar la máscara correspondiente más cercana a esa neutralidad o ese equilibrio importante que uno mismo hiciera su propia máscara? Oui, c'est vrai que le masque neutre est un masque collectif. No hay que olvidar que la máscara neutra es una máscara colectiva, C'est-à-dire un peu, c'est le dénominateur commun es el denominador común de tout le monde. de todo el mundo. C'est ça. Tandis que ces masques-là sont très Por ejemplo, personnalisés. las máscaras expresivas son personalizadas. Mais par exemple, lorsque Sartori faisait un masque Por ejemplo, cuando Sartori hacía una máscara de la comédie de l'art, de la comedia del arte, il voulait connaître l'acteur él quería conocer el actor et la pièce. que iba a trabajar y la pieza, Et l'acteur venait travailler avec lui. y el actor venía a trabajar con él. Alors, il avait ce sens artisanal Es decir, tenía un sentido artesano de faire la masque pour une personne. de hacer la máscara para una persona determinada. Alors ensuite, il y a eu le commerce des masques. Claro, después está el comercio de las Alors máscaras. à Venise, on a... Por ejemplo, en Venecia, ¿Cómo funciona la escuela de Rockenstein? En deux mots, c'est une école internationale. es una escuela, en dos palabras, es una escuela internacional. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine de pays, de nations Hay unas 30 países diferentes por ahí, qui sont représentés. están representados. Il y a 2 ans d'études. Hay 2 años de estudio. Une première, c'est sur la partie fondamentale du Primero, sobre la parte fundamental del mismo profundo. Et puis, la deuxième année, c'est l'exploration Y el segundo año, la exploración des différents territoires dramatiques de diferentes territorios dramáticos. à réimaginer pour aujourd'hui. On peut imaginer. Alors, il y a la tragédie, Está la tragedia, il y a le cœur, el coro, il y a le mélodrame, el melodrama, il y a la comédie de l'art, la comedia del il y a la arte, pantomime blanche, la pantomima il y blanca, a les clowns, los clowns, il y a les bouffons, los bufones, et puis tout le langage mimique y después todo el lenguaje mímico, qui est maintenant évolué vers que un actualmente, langage impressionniste du mouvement. que actualmente hay una evolución al impresionismo del movimiento, es decir, uno sugiere algo, C'est-à-dire on recherche la mimodynamique es decir, uno busca la mimodinámica, plus que la figuration innée. más que la figuración mimada. Avant, c'était des maisons comme ça, Antes hacía las casas on así, fait des maisons comme ça. Et maintenant, la maison, c'est une dynamique. La maison, c'est la K. actualmente la maison es una dinámica. En langage de Padoue, la K, c'est ça. Eso es- La casa, plus haut. Voilà, c'est en gros. Il y a toujours une part d'analyse de mouvement et une part Hay d'improvisation. toda una parte de análisis de movimiento y una parte de improvisación. Alors, on demande d'être un acteur, Uno que pide que sea ya un actor, un mime un mimo et un auteur. y un autor. Eso se le pide. Ça, c'est difficile. Ça va, même si on n'y arrive pas, Mismo que uno no llega a c'est hacer eso, l'espace qui est offert à... ese es el Vale, espacio, claro. eso es lo que ofrece la escuela para llegar a hacer esas tres cosas. Perdón, había... ¿Qué personaje, persona o maestro lo marcaron en su vida? Ah, c'est Jacques Copeau. Jacques Copeau. C'est Jacques Copeau
que j'ai connu tard, mais j'ai travaillé avec la fille et le gendre de Jacques Copeau. Trabajó con la hija y el yerno de Jacques Copeau. C'est ça. Il y a eu le sport, El deporte, qui m'a apporté l'analyse des mouvements, que le enseñó el análisis del movimiento, et l'Italie, y Italia. avec le piccolo-théâtre, Con el avec piccolo teatro de Milán en Pablo. Y Pablo. ¿Va a dedicar una cosa a un curso o existe la posibilidad de irse a algún curso? ça, pour l'instant, je pars à Fraïma. Malheureusement, j'ai pas content de venir dans cette entreprise. Está muy contento de haber venido a este país porque no lo conocía. Peut-être un jour. A lo mejor un día. Là, je n'ai pas suffisamment vu. J'ai rien vu. Por favor, me preguntan fuerte. Il demande, il passe monsieur les fautes et les Claro que piensa el señor Lecoq de los mimos en Argentina. El señor Lecoq respondió que no, que es difícil porque no conoce bien toda la gente que está haciendo mimos en Argentina. Y preguntó de nuevo si no había mimos argentinos que fueron a Francia. Esa que le Cuando uno quiere interpretar un árbol, uno aprende del árbol hacia uno o uno saca lo que yo tengo de árbol. L'arbre révèle l'arbre qui est en nous. Se puede decir como eso. On peut le dire. Se puede decir así. Lo que buscamos es el árbol que tenemos en nosotros. On peut le dire, oui. On peut le dire. Quand je vois une chose, quand je vois quelque Cuando chose, yo veo algo, je me projette dessus. yo me proyecto dentro. Est-ce que c'est l'arbre qui est comme ça? Es el árbol que es así, Une part de moi que je donne à l'arbre. o es una parte de mí que yo doy al árbol. Je crois qu'il y a les deux. Hay las dos cosas. Justement, c'est très intéressant. Es un ir y venir. Ah oui, oui. C'est le masque neutre. C'est pas le nirvana, Porque la máscara neutra no es el nirvana. ni le scribe accroupi. No es tampoco el escriba sentado. Il peut être triste, Puede estar triste, il peut être gai. puede estar contento. Il y a des thèmes que l'on fait qui sont proches du mélodrame. Hay temas que hacemos con las máscaras neutras que son cerca del melodrama. Comme l'adieu Por ejemplo, el adiós à un bateau qui s'en va au loin. a un barco que se va para siempre lejos. Il y a une différence entre la tristesse Hay et una diferencia entre la Les gens. tristeza y la alegría. oui. C'est pas un masque, c'est No. comme ça. El de manos son de pequeños no va a tener. Il n'y a pas dans le masque deux contre-masques. La máscara neutra no hay contramáscara. On ne peut pas le faire deux. ¿Puedes decirlo más fuerte? ¿Cuáles son las características de cada género teatral que él mencionó anteriormente?
no puede hacer un camino intelectual para explicarlo. C'est une expérience en même temps. Es una experiencia. Voyez-vous? Oh, ben, c'est le problème. C'est vrai, parce qu'on explique, par exemple, suppose que j'explique le masque neutre Por ejemplo, si él explica la máscara neutra plus longtemps, más tiempo, personne ne comprend plus rien, todo el mundo, nadie va a comprender nada. et moi avec. Y él tampoco. Et quand on le met, Y cuando uno se pone la máscara, alors on va découvrir, en ese momento descubre. alors on aura un autre langage. Es decir, se será un otro lenguaje. C'est le drame de l'université Es el drama de la universidad. avec les arts. Es el drama de la universidad con los artistas. Sur deux langages différents. Es decir, son dos lenguajes diferentes. Alors, il se peut que la chrétien, Es decir, se puede que haya alguien il y a les deux. que tiene los dos. Voilà, c'est sublime. Eso es sublime. Monsieur Lecoq, ¿cómo puede usted conectarse, expresar su ser a nivel sublime? ¿Yo haga la traducción? Dice que es algo vicioso ahí atrás. Sí, la máscara, ¿Puedes hablar más fuerte para los que están en el fondo? sí, la máscara es la personalidad del artista. Ahora, si yo represento esa personalidad X, ¿cómo puedo yo expresar lo que no es? ¿Permite que yo le vaya a hacer una traducción? ¿Cómo no? Sí, sí, me dijo. Estoy Habla fuerte, por favor. acerca de la máscara, que es la personalidad. ¿Cómo puedo yo expresar la esencia, el ser? Y si la máscara puede ser mi cuerpo y no un artefacto o un accesorio. Je suis un bon ami. Él dijo que si eres un buen actor, sí, puedes. Mais attention aussi que Attention. au théâtre, En el teatro, atención que en el teatro c'est un jeu. es un juego. Je donne l'illusion. Yo doy la ilusión, Heureusement, por suerte. pas confondre No hay que confundir le théâtre pour sa vie el teatro y su vida. et le théâtre et donner sa vie au théâtre. C'est Y pas dar pareil. su vida al teatro. C'est pas pareil du tout. Es decir, no es lo mismo. C'est un jeu. Es un juego. C'est un jeu. Es un juego. Les mimes, c'est en métaphysique, c'est un esprit. Ça, c'est il faut avoir des idées sur les choses. Es decir, se puede tener ideas sobre las cosas. On peut avoir des idées sur les choses. Je n'entre pas dans les idées, je suis en dessous des idées. Yo no entro en las ideas. Ce qui m'intéresse, c'est la partie organique et vivante. Lo que me interesa es la parte orgánica y viva. C'est tout. Eso es todo. Entonces, ¿a qué llamamos el momento dramático? Cuando hacía ese movimiento y decía que al principio y al final había dramatismo. ¿Qué quiere decir dramatismo? ¿El movimiento, o sea, que el movimiento es lento o que uno se está sintiendo algo, árbol, o que está hablando de... O sea, ¿qué llaman cuando... ¿Qué
hace el movimiento dramático. C'est pas clair pour moi, c'est déjà des... C'est exactement ce qu'il ne faut pas rentrer dans ce genre de... À mesure que vous parlez comme ça, Es decir, a medida que usted habla de esa manera, vous vous éloignez du fait théâtre. usted se está alejando del acto Et teatral. vous faites ça. Usted hace así Et on est en face des voyeurs y estamos enfrente de voyeurs, qui font des analyses. miradores. C'est une émotion. Es decir, es una emoción. Vous l'avez reçue ou Es pas? todo. Es una emoción que usted recibe o no. C'est tout. Eso es todo. C'est fait ou pas? Es decir, se hace o no se hace. C'est ça le théâtre. Ese es el teatro. Il faut laisser une part de mystère au Es théâtre. decir, hay que dejar una parte de misterio al teatro. Pourquoi? Parce que... ¿Por qué? ¿Por qué? C'est ça. Porque Ah. Yo quiero preguntar al señor Lecos, cuando él habló, Arriba, Manu. por acá, cuando Lecos habló del tema de las acciones que tenían correspondencia con o la tragedia, o el drama, o el slam. Nosotros podemos encontrar en cualquier acción esta correspondencia o solo en determinadas acciones o movimientos. Non, c'est en recherchant es decir, buscando, la teneur des gestes d'action, es decir, buscando cuando uno tiene los gestos de acción. je me suis aperçu que Se encontró la verticale entretenait que por ejemplo, la vertical un phénomène tragique en tenía moi. en él, para él, tenía en el interior un fenómeno de trágico. Et avec les élèves, évidemment. Y eso trabajando con los alumnos. Quand on enseigne, on n'est pas tout seul. Es decir, que cuando uno enseña, por ejemplo, él no está solo, él trabaja, On travaille avec d'autres. busca con los alumnos. C'est ça. Donc c'est des constats, Es decir, son constataciones, beaucoup plus que des définitions, son más constataciones que definiciones. c'est-à-dire que des structures d'espace. Es decir, todo, son las estructuras del espacio que están en juego. Debería investigar conmigo misma mis propios alumnos culturales. L'important, c'est que de prendre un geste de l'action Es decir, lo importante es tomar un gesto de la et acción de demander aux élèves y de preguntarle a los alumnos de ressentir l'intérieur de cette action. de sentir C'est tout. al interior de esa acción todo. La resonancia interior. Et on regarde. Et on regarde et on constate. Uno mira y después constata. Et on apprend que, bon, il y a des régions. Uno aprende que hay ciertas regiones. Mais il faut se méfier d'une définition que l'on peut Hay faire que tener mucha atención con las definiciones que uno puede hacer dans ce genre de discours. justamente en este tipo de discurso. Souvent je dis, surtout n'écoutez pas ce que je dis. Dejo que dice que muchas veces dice, sobre todo, no escuchen lo que yo digo. Si c'est des conneries, vous n'écoutez pas. Si son de conneries, no escuchen. Si c'est intéressant, vous gardez. Si son betices, si son cosas idiotas, no escuchen. Si son cosas inteligentes, guárdenlas. Derrière, parce que Una última, porque es muy tarde, y es un espectáculo. ça, c'est les élèves. ¿De dónde son alumnos de Usted solamente ha trabajado con las máscaras de la comedia del arte. Nunca o en algún momento trabajó con máscaras de África, de Asia, de México. Parce que oui, j'ai des images de différents pays. tiene máscaras de diferentes países? Avec l'image de Bali, j'ai pu travailler un peu comme la comédie de l'art. Por ejemplo, trabajó con las máscaras de Bali. Y las trabajó un poco como al estilo de las máscaras de la comedia del arte. En Afrique, il y a un masque qui s'appelle le masque du calme. En África hay una máscara que se llama la máscara
jouer Pero que los africanos nos ven jugar leur masque comme nous on le fait, su máscara como nosotros lo hacemos, crient surtout. y dicen, Parce se que vuelven locos. eux, ils représentent quelque chose. Porque ellos representan Ils ne le algo. jouent pas intérieurement, No lo juegan de una manera interior, ils le jouent rituellement. lo juegan de una manera ritual. Mais il y a des masques que l'on peut jouer aussi dramatiquement Pero hay avec les máscaras masques africains. que se puede también. Ah, bueno, pero hay máscaras africanas que se pueden jugar de una manera dramáticamente. Usted de estas máscaras recupera el movimiento, ¿qué es lo que rescata de estas máscaras e incorpora a su trabajo? ¿No? El sentimiento del manejo de esta máscara. Je veux dire que c'est intéressant Il n'y a qu'un seul masque neutre dans l'idée. Por ejemplo, es interesante ver que hay una sola máscara neutra. Plus tous les masques expressifs sont intéressants. Es decir, todas las máscaras expresivas son Et interesantes. chaque différence nous envoie dans un monde. Y cada diferente nos manda en un mundo diferente. Même les masques, les petits masques du Mexique et du Guatemala. Por ejemplo, las tuvimos las pequeñas máscaras de México y de Guatemala. C'est bien joué à tous. Entonces pueden, no todas las máscaras se pueden usar. Una On pregunta. va s'arrêter parce que c'est l'heure. Escúchenme, perdón, hay gente que tiene que trabajar en esta misma sala. Piso 6 va a trabajar Cuarup, que es un compañero mismo de Brasil. Está esperando